के भगवान किए रपाटी कौन किए गोटे जूम आउट को जूम आउट को किए कुकुर बिलो एका र पाटी कौन आमर किसी क्षति करनी कहीं आम दी जन अच्छा पाखे किए जड़े भी ना तो दयाकोरी किसी भी आमर क्षति करनी आम पूरा कनफर्म हो गलु कि आपण मैंने आम पाखापाखि अच्छा बोली जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करूँ आपण मैंने बहुत भले थे खुशी थे बिंदास थे तो नुआ एक घोस्ट ब्लॉग आपण मान पूरा वेलकम तो जमती आपको डे ब्लॉग रे कही गोटे एमती गोटे लोकेशन जो लोकेशन की यही जंगल गोटे झील को मारिक अलरेडी रेप कर रेप कर सारा झील जेहतु मरी जाता मरीगला आरी भीतर गछ मूल आरी भीतर गोटे गछ अच्छी तो पर्टिकुलर जानिनु कौ गछ ये गछ मूल पोती देते डेली से इठिकार लोकाल लोक कहवा कथा जे डेली कांदे माने डेली कांदे लोक बहुत लोक शुणुंट के साउंड माने बाहर कंदा खड खड गोटे साउंड आसु आसु तो चलला वाला साउंड ना तो राजू अच्छी कैमेरा मो अच्छी फ्रंट रे दी जण किए ना कान्हुआ ना कालुआई किए ना पुणी दी जण कवर कर जानी पुणी आपण मैंने गोटे कमेंट करेंगे बार यहाँ फेक हाँ बार फेक किसी असुविधा नहीं चलो जहाँ को भल लगे वीडियो देख एंजॉय कर शीत दिन आपण मैंने ब्लांकेट तले शोथे आम बर्तमान जंगल तले आपण मानक एंटरटेनमेंट करने आगे आसू किए तथा लोक कष्ट भाव बुझीपारे चलो जदि चैनल नुआ आस सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी फटाफट कर चैनल को आउ घोस्ट ब्लॉग एंजॉय कर फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखा आप समस्त अनुरोध बेसी कहबी चल आज वीडियो फटाफट स्टार्ट कर चहल पकई गहल लगई आइला लो अरे छाती रगड़ी देला रे लोकेशन आपण माने देखुथिबे खाली राजू कैमरा खाली भलसे टिके पका हला ओला लोकेशन खाली देखंतु केते घंटा जंगल देखो बुझो जुआड़ को टॉर्च पकुची कैमरा से पूरा जदि कि आपण मैंने अच्छा भितर देखो आम तुम किसी क्षति करने आसनु आमर भी तुम किसी क्षति करनी तुमर भी आम किसी क्षति करूँ बास गोटे एक्सपीरियंस बास गोटे एक्सप्लोर आसु कि आजिका जेनेरेशन लोक मैंने विश्वास करूना कि भूत प्रेत किए अच्छा न अच्छा भूत प्रेत कथा छाड़ा आपण मान कथा कहूँ कि अच्छा न अच्छा जदि भी आम द्वारा किसी भी भूल है प्लीज आम मान क्षमा करदेव गोटे छोट पिला भाभी बास गोटे लोक मान केवल एंटरटेनमेंट करने आसु तथापि हरामजादा मो सब्सक्राइबर केत अच्छा बुझी पारना देख ये लोकेशन में जो मैंने कमेंट आसी दे दौन भाई यहाँ लगे फेक बोली मुझे को पर्टिकुलर कहूँ जदि आपंकर दम अच्छी जदि मानविकता अच्छी आपण भितर आदि आपण से साहस अच्छी ठीक बारटा गोटे भितर ये जंगल पश निज बापा माँ छाड़ी निजर खटा और ब्लांकेट छाड़ी आसी यही जंगल तो कौन जान आपण मान तो राति वीडियो देखीदे बास निजर फोन अच्छे और निजर आंगुड़ी भी अच्छी खस खस कर गोटे छाड़ कमेंट दो किस समय लगे जदि वीडियो भल लगे देखो ना पला जाओ सी पूर्व थर गोटे जंगल जाइलु जे सेमती गोटे कौन गोटे बाजुला गोटे माइक गोटे ये एरिया भी सेमती गोटे माइक गोटे कौट बाजू गोटे किए
କୋଳିଆ ରାଜୁ ଲାଗୁଛି କହନି ଖୁଙ୍ଖା କୁକୁର ଭଳିଆ। ଆଗକୁ କିଏ ଅଛ ଭିତରେ ଭିତରେ କିଏ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ବି କିଏ ଅଛ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦିଅ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦିଅ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ସଂକେତ ଦିଅ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କଣ ଲାଗିଲା ତୋର? କଣ ଲାଗିଲା? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଅଛି ହେଲା ହଁ? ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଦୟାକରି ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦିଅ, ଆମେ ଜାଣି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି। କିଏ ନାହାନ୍ତି ବି? ଦେଖ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରନି, କାରଣ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଦୟାକରି କିଛି ବି ଆମର କ୍ଷତି କରନି। ଆମେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲୁ କି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଛି କିଏ ଗୋଟେ 100% ଅଛି ୟା ଭିତରେ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଖସ ଖସ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଖସ ଖସ କନଫର୍ମ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ମାନେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ତମେ ୟା ଭିତରେ ଅଛ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ ତମ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ହେଇଛି, ତମ ସହିତ ବହୁତ ବି ଖରାପ ହେଇଛି, ଟିକେ ନୁହଁ ତମ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଯିଏ ତମ ସହିତ ସେମିତି କରୁଛି ତାକୁ ବି ଭଗବାନ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ତମ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଆମେ ତ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲୁ ଆପଣ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। 2 ଥର ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ ତମେ ଦେଇ ସାରିଲଣି, ତ ଆମର ବି କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ବାସ୍ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବାର ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସତରେ କି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଛୁଆ, କି ଆମର ଏତେ ବି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ସାହସ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଇଏ କରିପାରିବୁ। ତ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ବାପା ଯାହା 14 ପୁରୁଷ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଶିଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଶିଖିକିରି ଏଠି ଆସିଛୁ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାହସ, ଗୋଟେ ସାହସ। ଘୋଷ ବ୍ଲଗ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସାହସ ନଥିଲେ ଭାଇ ସେମାନେ ଘୋଷ ବ୍ଲଗ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛୁ ଆସି କମେଣ୍ଟ, ଏତେ ଜୋର ଗପିବାର କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେହ ଥରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦେହ ଥରୁଛି ହେଲା। क्या करेगा, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ରେ ଭାଇ, ଖତରନାକ ହେଇଛି, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଖତରନାକ।
ସେପଟୁ ମାଇଲ ଖସ ଖସ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ମୁଁ ବି ସେଟା କନଫ୍ୟୁଜ ଟୋଟାଲି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ କିଏ ବିଲୁଆ ଭିତରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଧଳାଟା ହଁ ଦେଖିପାରୁଛ ପଚାରିଲୁ କିଏ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରେ ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କିଏ ଏପଟୁ ବିଲୁଆ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘେରିକି ଆସିଲେଣି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଛ ହଁ ବା ଏପଟୁ ମାଇଲ Hacks! ବିଲୁଆ ରଖେଇଦେବେନି ଜାଣିଲୁ ଏ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ଏଇପଟରୁ ହିଁ ବୁକୁଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇପଟରୁ ସେପଟୁ ମାଇଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ବୁଲା ପୁରା ଆରାମସେ ସ୍ଲୋ ବୁଲେଇ ଚାଲିବୁ କିଛି ଡରୁ କିଏ କୁକୁର ହେ ଆରେ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କର फोकस कर हे कुकुर ठिया को बालू को पकाउछु कहनी अरे कुकुर बा ठिया सिटी अरे ये डाहाण को पका बे अरे डाहाण को पका एटा कोनटा एटा कुकुर भीतर पूरा भयंकर पूरा कुकुर थेला जेटी हाँ बा पूरा पर्टिकुलर ठिया होइतला कुकुर सेठी हम देखिछु पूरा कुआडे गला साला मु भी जानि पान इयाडू को आसिला बा हाँ बा पुलिस चारिआडे बुले 100% आर भीतर से अच्छी कारण भुकुला माने अलग टाइप भुकुला धीरे धीरे बुले चल बुलोन कुआडे गला कुआडे हे जूम आउट कर हल्का टॉर्च और जूम आउट कर और हाँ बस जाऊनी किए तमें कुकुर भी सुनी रही पाखु गए टॉर्च दे पाखु गए किए तमें माने तमें जंगल भीतर ये कौन आश्चर्य पूरा तमें कौन से को आत्मा ना कुकुर तमें कौन से को आत्मा ना कुकुर तमें चुनु कौन करिया बाड़ी आन से बाड़ी आन कौन करिया हाँ सीता तो किसी कहूनी पूरा चुप साइलेंट हो बस छाड़ से था छाड़ दियो से यही क्या ही बोबूला बुझलु आउ गोटे दीटा कुकुर अच्छा ये गोटे नुह किए छाड़ डाल 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 खोजो किसी ना गोटे डाल गोटे खोजो से तो तार साइलेंट बस किसी कहूनी हो पारे कुकुर केत आसला आम भी तो जानने से केत आसला दुटा कुकुर भी इे आई गोटे कुकुर देखिली आउ गोटे दीटा खंडे इे कहीं 3 जन आट ए टाइम से भुकुले 3टा आट ए टाइम से मैंने किए से डाल गुड़ा सुखिला डाल गुड़ा बुझीपार से गुड़ा सब पड़ू
ଶୁଖିଲା ଡାଳ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମତେ ବି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାହିଁକି କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହଉଛି। କଣ ଆଗରୁ ଡାଳ ଖସୁନଥିଲା, ଖାଲି ଏଇ ଟାଇମରେ ଡାଳ ଗୁଡା ଖସୁଛି ନା କଣ ବା? ହଁ, କୁକୁର ଇଏ କରୁଥିଲ ତୁ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛୁ, କୁକୁର କତରୁ ସେମିତି ବସି କିଏ ଅଛ ଭିତରେ? କିଏ ଅଛ? ଯିଏ ବି ଅଛ, ଆମେ ତମ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ କି ଆମେ ତମେ ଆମର ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି କର ନା। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଫେକ୍ ବନଉଛନ୍ତି। କଣ କହିବ ଲୋକଙ୍କୁ? କୁକୁର ବିଷୟରେ ଯାଉନି, ସିଏ ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ବସିଛି, ସେ ଟୋଟାଲି ଯାଉନି କି କିଛି ଶୁଣେ। ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ଥାଉ, ହେଇପାରେ କୁକୁର ଠାଇଁ ଆତ୍ମା ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ସେ ଥାଉ। ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ? ସେପଟୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆସୁଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର କାନଟାରେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତମେ କଣ କହିବ? ପର୍ଟିକୁଲାର ସେପଟୁ ଦେଖୁ କୋଉଟା ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇପଟୁ। ଆମ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି ସେଟା। କିଏ? ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା ଟାଇପର ଗୋଟେ, ପର୍ଟିକୁଲାର କି ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା ଟାଇପର ଗୋଟେ। ହଁ, ରାଜୁ ଲାଇଟ୍ ସେପଟୁ ମାଇଲ। କିଏ? ଚାଲିକି ଆସିଲା ସେପଟୁ ଗୋଟେ କିଏ ଚାଲ? କିଏ? ଏପଟୁ କିଏ? ଭଗବାନ, କିଏ? ରପାଟି କଣ? କିଏ? ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କର, ଏଇପଟେ। କିଏ? କାନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ, କୁକୁର ବିଲୁ ଏକା ର ପାଟି କଣ? ଲୁବ କୁକୁର ଦେଖ, ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁନୁ। ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବି? ଆଗକୁ ଖାଲି ଆଗକୁ ଚାଲୁନ। ତୁ ଗେଞ୍ଜି ହେଇକି ମୋ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ମୁଁ କଭର କାହାକୁ କରିବି? ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ବାଡେ ହେଲା ଟାଇପର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ। କଣ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ? ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଡେ ହେଲା ଟାଇପର ଫୋନ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଗଛ କିଏ ଗୋଟେ ପିଟୁଛି। କିଏ? ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ଖସ ପୁରା ଟୋଟାଲ କ୍ୟାମେରା ଧୋଲ ନା, ପାଖକୁ ଛାଡିଲାନି, ଚାରି ପାଖ ହିଁ ବୁଲୁଛି। 100% ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ ବା, ଚାରି ପାଖ ଭାଇ, ଏମିତି କଣ ସାଉଣ୍ଡ? କିଏ? ରାଜୁ କୋଉଟା ଆସୁଛି? କିଏ? ମାନେ ସେଇ ପଟରୁ କାନ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଥିଲା।
चालू जो राजू सेपटे किए ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି ପାଖକୁ। भाई एपट किए किए राजू राजू से यही पटटा टोटाल दिए गलानी माने टोटाल यही पटू यही पटू से एमती चल 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 माने चलिनो पूरा स्पीड हो चलथिला माने तो ଲାଇଟ୍ ये देख किए फोन फोन ତା ଭିତରୁ ଯାଉନା, ତା ଭିତରୁ ଯାଉନା, ତା ଭିତରୁ ଯାଉନା। पुणी ठीक ମାନେ ବୁଲୁଛି। राजू हाँ? ବୁଲୁଛି ଯେ ଚାରି ପାଖ। ତା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଏନି ନା, ସେଥିଲାଗି ସେ ବୁଲୁଛି। मत लाग राजू जो टोटली दौड़ू जिबले राणा टोटली अनेली टोटली आर ये चारि पाख पूरा एही बुलू ସେ ବାଟ ପାଉନି ବୋଧେ ବାହାରିବାକୁ ନା କ'ଣ? आ ऊपर बुलू दो देख प्लीज आमे पळौछु आमे रहूनु आउ प्लीज ଆମେ ସେମିତି କିଛି ହଇରାଣ କରନା ଯେ। आमे पळौछु आमे रहूनु प्लीज दया करी कहूची आमे पळौछु तू रहूनु ରହିବନି, ଚାଲ ଯିବା, ପଳେଇବା, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ନା। ରହି ହଉନି, ଆଉ କରି ହବନି, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିବିନି। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ କରିହବନି। ଏଠୁ ବାହାର ଚାଲ, ବାହାରକୁ ଚାଲ ଯିବା। ये ये ଚାଲ ବା, रो जाऊ ଏଠି ରହି ହବନି ଆଉ। तो ऊपर फोन 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 पादी हो से ये रुह रह जा आमे पळौछु आमे रहूना आमे पळौछु भूल हो गला ଚାଲ ଯିବା। राजू हाँ? पूरा स्टेट गछ मोड़ मोड़ गला ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଚାଲ ଯିବା। तू कैमरा धोचु स्लो कथा दा करे दिगे ମୁଁ ସ୍ଲୋ କଥା दिगे कैमरा धोचु स्लो कथा पूरा स्टेट गछ उड़ेला ଦେଖ, पूरा स्टेट गछ उड़ेला ରହି ହଉନି, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ବୁଟରୁ ମୁହଁ ଗୋଟେ କି ଦେଖେଇଥିଲା ଚାଲ ଯିବା, ର ଏମିତି କେମିତି ହଉଛୁ ଚାଲ ନା ଯିବା, ପଳେ ପଳେ ଆଉ ରହି ହଉନି, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ଦେଖିଲି ମୁଁ ଦେଖି, ଚାଲ ଯିବା ବା। कैमरा धोचु पाटी कर ये भाई बादी गोचरी होती है भाई बादी गोचरी के लिए किए तमें
জয় জগন্নাথ